Now, I shall call upon another very young speaker, Mr. Osman Sulaiman. He is a human resource administrator, and he has so many issues which he has met in the course of his work and which he would like to share with us today. Osman? Good evening, fellow Singaporeans. Before I begin, I would like to wish all the Muslims in Singapore a Selamat Hari Raya. I will be delivering my speech in Malay, and then thereafter I will summarize the context in English for the benefit of those who can't understand Malay. Salam sejahtera, saudara-saudari rakyat Singapura yang dihormati. Hari ini kita meraihkan Hari Kebangsaan negara kita yang ke-48. Saya berucap dan berdiri di atas pentas ini sebagai anak watan Singapura. Singapura yang kita kenali hari ini jauh berbeza dengan Singapura yang kita kenal 20 tahun yang lalu. Kita telah melalui pelbagai perubahan semenjak Singapura mencapai kemerdekaan. Keadaan Singapura amat sukar pada masa itu. Negara kita adalah negara yang terkecil di dunia. Ramai orang beranggapan bahawa Singapura tidak akan berjaya, memandangkan kita tidak mempunyai hasil bumi untuk dijadikan sandaran. Namun hari ini, rakyat Singapura dapat bermegah diri dengan pencapaian negara ini. Saya pasti ribuan orang menghadiri dan merayai Hari Kebangsaan di Marina Bay, dan ribuan lagi akan menontonnya melalui siaran langsung di TV. Hari Kebangsaan seringkali memampirkan lambang kejayaan negara ini. Kita tidak boleh menafikan yang Singapura telah mencapai kejayaan yang gemilang, sehingga kita dapat menjalan dengan megah sebagai seorang rakyat Singapura. Di persada antarabangsa, Singapura seolah-olah menjadi model yang sempurna, sehingga setiap negara yang membangun ingin mencontohinya. Dari pandangan teleskopik, kita memancarkan aura keseronokan yang megah, seakan-akan dibandingi negara Atlantis yang gemilang suatu masa dahulu. Jutaan orang pasti akan datang kemari jika diberi peluang. Setiap tahun, pada Hari Kebangsaan, saya akan bertanya kepada diri saya, apakah artinya menjadi rakyat Singapura? Apakah negara ini untuk orang kaya sahaja, ataupun ia untuk semua lapisan masyarakat? Dalam membangunkan Singapura, kita telah banyak mengharungi beberapa cabaran dan krisis. Kehidupan kita ditandakan dengan perdebatan isu-isu genting dan mencabar, seperti isu pengangkutan awam, pelajaran, isu demokrasi, kebebasan berbicara dan lain-lain. Tapi jarang sekali sesuatu isu dapat menjejas emosi di hati kita, iaitu isu anak Singapura. Jarang sekali kita bertemu dengan cabaran bukan kepada ekonomi atau keselamatan kami, tapi sebaliknya untuk nilai-nilai, tujuan dan makna sesebuah negara. Pada masa ini, saya tahu ramai di antara kita rasa amat kecewa terhadap polisi kerajaan yang memasukkan orang asing dengan sewenang-wenangnya. Setiap tahun, ribuan rakyat Singapura berhijrah ke negara orang. Ramai dari mereka telah hilang kepercayaan, keyakinan dan harapan kepada negara ini. Ramai Singapura berduyun-duyun masih terus meninggalkan negara ini, dan ia sangat membimbangkan bahawa ramai lagi yang ingin pergi jika mereka mampu. Rakan-rakan Melayu saya sendiri telah menyatakan niat masing-masing untuk melakukan hijrah ke negara-negara jiran. Mereka merasakan bahawa negara ini tidak lagi memberi peluang kepada mereka. Mereka telah hilang perasaan jati diri. Pekerjaan semakin berkurangan untuk anak watan. Sara hidup yang semakin meningkat, dan mereka merasakan dicengkam ruang yang semakin sempit. Sebagai anak watan, saya sangat-sangat mengerti sentimen mereka.
Tetapi kita harus faham, ini bukan masalah orang Melayu. Ia juga bukan masalah orang Cina atau ia bukan masalah orang India. Ini adalah masalah orang Singapura. Kejayaan negara ini adalah hasil kerja keras ibu dan ayah kita. Ia juga bukan kita tinggal dan bermastautin di sini. Tapi sayangnya kita diketepikan dan untuk membentuk berfungsi visi negara. Kepada mereka yang berfikir untuk berhijrah, tangguhkanlah niat anda. Saya merayu kepada anda supaya terus berdiam di sini dan menyumbang kepada proses pembinaan negara ini. Saya minta agar kita semua bersatu dan menukar corak pembangunan politik di Singapura. Suara kamu dapat membawa kepada perubahan dan sekaligus dapat membantu orang-orang ingin melihat Singapura maju dengan lebih bermakna. Jadikan diri ini bermakna untuk negara dan tanah air kita. Kita harus berjuang untuk kemajuan dan kebaikan masa depan kita bersama-sama. Mari kita memainkan peranan penting dalam tahun-tahun akan datang. Kita harus bergandengan bahu menuju ke arah demokrasi untuk rakyat Singapura. Bersama-sama kita jadikan Singapura tempat yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Selamat Hari Kemerdekaan Singapura. Now I'll deliver my speech in English. Today we celebrate our nation's 48 years of independence. I speak tonight for the love for this country that I call my home. The Singapore that we live on today is entirely different from the country we knew 20 years ago. We have gone a long way from our first independence. Things were definitely tough back then. We were the smallest country in the world. Naysayers were quick to pounce and condemn even before Singapore gets started. With virtually no natural resources to rely on, the writings were there for all to see. 48 years on, here we are, basking in all the glory that the country had achieved. I'm sure thousands of people attended the National Day Parade today. Thousands more will watch it live on our TV. The parade showcases the epitome of our nation's success. One cannot disagree that we have had many achievements, so much so that we can walk with a certain swagger displaying our country's pride. On the international stage, Singapore seems to be the perfect role model every developing nation would like to emulate. From a telescopic view, we seem to radiate an aura of majestic pleasure. We seem to be the Atlantis of the ancient world. Millions will flock to it if given a chance. Sadly, the happiness stops here. Every year on National Day, I ask myself what it means to be a Singaporean. Is this a place only for the affluent and successful people? Or is it a place for every woman and every man? In our time, we have come to live with moments of great crisis. Our life have been marked with debate about great issues. Issues of transportation and education. Issues of democracy and freedom of speech, etc. But rarely in any time does an issue lay bare the secret heart of Singaporean. Rarely are we met with a challenge, not to our growth and abundance, or our welfare and security, but rather to the values, the purpose, and the meaning of our beloved nation. At this moment, I know many of us are frustrated due to the liberal immigration policies. Every year, thousands of Singaporeans migrate overseas and vow never to return. Many have lost their faith, trust, and hope towards this country. Citizens continue to live by the busload, and it's a fact that many more wish they had the capacity to live. At this moment, I know most of my Malay friends had one point or another indicate their desire to move to our neighboring country. They feel that this country no longer provides them with the opportunity. They feel no longer any sense of belonging here. Jobs are becoming scarce, costs of living continue to rise, and they feel choked by the tighter communal space. As an average Singaporean, I can totally relate with their sentiments. But this isn't a Malay problem. Neither is it a Chinese problem nor an Indian problem. This is the Singaporean problem. The success of this country was built by our fathers
We live here, yet the harsh fact is that most of us are excluded from shaping and sharing our vision to create a country that we can connect to, a country that we can call our home. To those thinking of leaving, do put hold your intention. I beseech you to stay and contribute further to our nation building progress. The political climate is changing. Your voice will lend the much needed support to those who seek for a better Singapore. Stay and make yourself counted. This is our country. We will fight for the advancement and betterment of our future together. Let's play a crucial role in the coming years. We will hold our hands and march towards a democratic Singapore for Singaporeans. We will give one more distinguished proof of unexampled patriotism and patient virtues, and we will, by the dignity of our conduct, afford occasion for posterity. I urge every Singaporean from every section of this country to join me in this cause, for all of us owe this duty, and I believe that all of us will respond to it. Together, we can make Singapore a better place for us and for our younger generation to come. Happy Independence Day, Singapore! Thank you, Osman. Well, that is certainly a message of hope. Those who are contemplating leaving, stay. Do not leave us. Stay and fight with us.